हेलो फ्रेंड्स नमस्कार मु सुब्रत कुमार आपण सबुजिमा सुब्रत एक्सप्रेस को स्वागत करुच्ची आशा करुच्ची आपण मैंने बहुत भल थे। आज वीडियो रे मु डिस्कसन करने चाहे जे आज हूँ बढ़ाकुड़ा। आज अनेक लोक मैंने नुआ पोशाक पिंधे क्या घर हसरे आज खुशी रे पूरा लहरी खेली जाइथिबो। समस्ते आनंद रे उत्सव पालन करुथिबे। पिठापଣା होइथिबो कार रसकदम ठार आरंभ करी गुलुगुला ठार आरंभ करी आउ आपण जानिथिबे कार सेउ एमिति करिकी डांडो कोली डांडो धूली एमिति बहुत प्रकार बढ़ाकुड़ा हुए। आउ आम गाँव रे होउची एमिति गोटे गाँ आमर हला दुईटी माने घर अच्छी माने बेसी परिमाण लोक थांती गोटे हला भुइया घर गोटे हला सुइया घर स्वाई घर आ भुइया घर ए दुईटा घर। आमर भुइया मानकर जो माने अछंती से मानकर बढ़ाकुड़ा हुए घांट हुए आ जो मानकर सुइया घर से बढ़ाकुड़ा हुए कि घांट हुए ना। या ऊपर बहुत किसी अच्छी मु नेक्स्ट ब्लॉग रे कहबी आपण मानकु किंतु आजिर ब्लॉग रे मु कहबी आजिर दिनटी मो पई बहुत माने एमिति गोटे दिनटी दुख भरा दिनटी का मन रे हस खुशी अच्छी किंतु मो मन रे टिके दुख काहे दुख ना जेतले मु प्रथमे मो भौणी 2009 मसीह रे एक्सपायर करथिला मो मझिया भौणी तार ठीक 6-7 वर्ष पर मान 2016 मसीह मोर सान भौणी जे मो तल जे भौणी से यही दिन रे माने आज बढ़ाकुड़ा आज से एक्सपायर कर जाइथिले। जहाँ जो पाई कि मु आज भूली पारुनी आज को प्राय 8 वर्ष हो गला। आज यही भली गोटे सांब दशमी पवित्र दिन आज सूर्य को समस्त अर्पण करती माने जार जहाँ बढ़ाकुड़ा थी छोट बड़ू से रखा जाए एमती करे आम तो ना मुझे विषय एत जानी तथापि मु कहूँ आज दिन से दिन थिला रविवार आज किंतु हूँ शनिवार। से दिन कौन होइथिला ना मु पिला क्लास कर सारी पढ़ाई सारी पिला मानकु पढ़ाई मु छुट्टी करुच्ची जस्ट तापर कलापर मु देखला बेलू आम घरे जड़े भद्रक जड़े आसी प्रस्ताव नहीं आसी मो भौणीर बाहागर प्रस्तावटी आसी आउ सेपटे डिस्कसन होउची सेपटे मो माँ ठिया होती बापा जाइथिले बिलुक जाइथिले जन सुतार जन मंगल माँ मंगला को पूजा करती से सुतार तांको टाइटल से आसीथिले जे तांको निज पुओ पई प्रस्ताव नहीं आसीथिले मो भौणी से बाहागर करिया पई। मो भौणीर कौन होइतिला ना माने मुंड टिके खराब थिला मुंड दोष थिला। देखन गोटे कथा अछि जेतल गोटे बढ़िला झियो जेता से बड़ होउची ना ताकू सबल पई बाप माँ आकट करिया दरकार माने केमिति मो झीटा केमिति सुरक्षित रहिबा दरकार किंतु सेटा मो बाप मांकर टिके खिलाफ थिला केबे जगंती नाही। आम गाँव रे गोटे घर थिला मु कार मेंशन करनी का ना नउनी सेटा से गला परे ताकू गोटे पुओ सहित जोड़ा जाइतिला। मो कहया था जे हाँ समस्ते आजिकल भल पाई बाहाउछन सेटा गोटे बड़ कथा नुहे किंतु भल पाया को नहीं जदि बिजनेस करा जाए सेटा बहुत गोटे खराब कथा जोटा कि मो भौणी को फायदा उठे मिडिएटिंग करी किसी लोक माने किसी पैसा हासिल करथिले जोटा कि मो देहरे जाई नथिला। मो देहरे कोन माने कोनोसी भाई देहरे सेटा जीव नाही। मु सेतले पाठ पढुथिले जाई पट्टामुंडे निमपुर जाई पाठ पढुथिली ये कथा खबर पाइला परे मु बहुत तदारख करथिली किंतु गोटे कथा होची सेतुल को सब किछि सरी जाइतिला। जेउ भौणटी मोर से घरे टीवी देखे से घरे खाए आउ बेसी टिके फैशन करे कौन मेकअप फेकअप नवा नुआ ड्रेस पिंधिबा डिजाइन डिजाइन सब जहाँ फैशन बाहर ताकू से करे सब बेले किंतु जो भौणटी एते निरीह थिला का घर को से जेबाकू पसंद करे ना से पिला देखिला को खाउथिला कौन जो कला कला गुंडी जो अकर गुंडी बोला कहा जाए मुतियारी पत्र गुंडी ताकू से खाउची ताकू खाइबा फल रे बहुत कम बयस तार माइंडटा बिगड़िया लगिला। ता सहित ताकू मु बहुत चेष्टा करी जाऊ से गोटे बाटरू मु ताकू आनिली बाटुक आनला परे विभिन्न प्रकार लोक माने कौन कले ना ता सहित सांग हवा सहित सी टिके थिला माने अति सरल स्वभाव जे जहाँ कहीदेव से सेटा विश्वास करिने ताकू मोर लक्ष्य रखी किसी पिला माने ताकू माने से घर पाखर किसी लोक माने मिसिकी ताकू खरा करने चेष्टा कले आ विशेष करी माने मु विश्वास करे ना गुणी गारिटी विश्वास करे ना किंतु मु गोटे कथा शुणिली
जे ताकू गोटे फैशन माने फैशन करा जाइछि माने जने किए गोटे शिखुला फैशन शिखुला ताकू पेषण करने फल कौन है ना सी टे पागलामी भाया है खाली माने टिके जीव कि गोटे दिन 2 दिन भल रपर एमती पागला टाइप हम है भितर जिते से गाँव आखपाखर जो घूरने आरंभ कला ताकू मु बहुत आकट कर मो निज भौणीटा आउ विशेषकर बेसी मत बाधि से दिन जो दिन कि मो भौणी जाऊँगी सीटे पागलामी हो जाता तार फायदा उठे कि कौटी गोटे माइक बाजिला बा गाँव में कौन उत्सव है लोक मैंने कौन करते से माइक माने बजा हुए ये जाकि नचानची करे डांस करे एति बुझा दरकार कार गोटे बढ़ला झीटी जदि से न जानी पारी जदि नाचुची तार फायदा हासिल करवा उचित नुह कि आम बुझेबार झीरे एत बड़ हेलुनी तू जा आउ ये नचानची कहना तू छोट पिला ना कि से गले उल्टा गीत बजे फायदा हासिल करने लगे सेटा मत भारी बाधुला तापर किछि पिला माने जो झील मैंने बहुत बड़ बड़ झील मैंने भारी आनंद लगुला ताकू नहीं नचौले गाँ दांडे नहीं नाचौले जो जिनसा मत भल लगे आज जमी इंस्टाग्राम करी जो फैशन करी जो लंगड़ा है डांस करुँच मो भौणी को सेमिति करने चेष्टा करुले आउ गोटे कथा हूँ कौन ना गोटे बुढ़ी लोकटे मुझे बसी मो भौणी की कहला आपको हिस्ट्रिया रोग होती से इमिति हो माने से दिन मत एत बाधि मो भौणी घर को हाथ ही दे नी मारी नी एत कदर्य कलापर भी मारी नी किंतु मुझे मारिली बाध्य की मारी से दिन आउ थे पर बुद्धि पड़ी मारी पर बुद्धि माने कौन मो भौणी टिके देह खराब है से क्या कौन कह टे जानीपारे ना खाली गोटे रास्ता गला गोटे झील जी आम घर थी मोर भौणी हिसाब हम कि मुझे जान नी से गुड़ा एत कदर्य बोलिकी माने ताकू टिके धीरे कि मारदेला से मिछुटारे निज पेट को धरिकी से ढल रास्ता उपर गड़िला से दिन मु बुझी न पारिकी मो भौणी की बहुत मारी से दिन थिला मोर प्रथम हाथ उठेबा ताकू बांधी देइथिली तापर परवर्ती समय जेतले मो भौणी आ भलाटू आसला ना बहुत बाट जाइए बहुत टंका खर्च करी से समय पाखापाखि 50-60 हजार टाइम खर्च करी कि मो भौणी टे भल हो जाऊ बोली आउ मो बापा चलीगले मिछ कथा कहबी ना सी बहुत किसी कर मो भौणी की भल बाटू आने मो माँ भी करते थर से माने पागलखाना जाइछंती डॉक्टरखाना जाइछंती ताकू भल करिया पे सबू चेष्टा पर भी से भल ही पाला ना एमती दिने दिने तार कौन मूड हम से पान पत्र एत खंड धर खाईदब कलागुंडी आ मोर जन सात माँ थे मुझे भी बहुत थर मना करे जे तार मुंडटा खराब अच्छी ताकू केबे पान पत्र दबनी सी बेसी दिंती पान गुड़ा दिंती खायापी सब आउ दिनकर कथा ही कौन देखु माँ मोर जिते शत्रु पछे हो मिछ कथा मु कहबी ना से दिन एक्चुअली कौन है कहीं मो भौणी मरीगला केमिति मला से ता मुंडटा जो खराब थिला और अनेक कथा बहुत घटी जदि आम से कथा को धरी चलिया बोध हुए तो आज वीडियो एंडलेस सर ना संक्षिप्त कहूँ से दिन थिला रविवार पिला 10 पिला थिला पाठ थिला मुझे पढ़े सारी पाखापाखि 9:30 समय मुझे घरे जाए पहुँचली आउ घरे जाकि पखाल भात खाए पुणी मो कोचिंग सेंटर को फेरी आसे तापर गला बेले से दिन किसी गंध होता माने दानादार टाइप गैस करुला विष गैस करुला से दिन आम से पानी कखारुटे पचि जाइए से पानी कखारुटा एत सी भी दुर्गंध करुला एत विशेष करके जानीपर ना जे प्रकृत में माने दानादार गंध हो से पानी कखारुटा पचि गंध हो से जो मुझे कहूनी आगु जन सुतार बोली जन भद्र लोक जी कि माँ मंगला को पूजा करती सी जाकि आम घरे पहुँचती सी निज पुओ प्रस्ताव आनी आउपटे मो भौणी कहूँ आउ से पुओ बाहर रोचे ना माने गाँव रोचे मुझे जाए बिगेली मुझे हाँ हाँ से भाया बा सी बापा माँ जन्म कले पुओ जन्म कर घरे नई ते नहीं बाहर रखो एमती है जहाँ मजामस्ती भितर बाहर से कहता सुतार कहता मुझे झीटी को मोर बोहू करके नेबी बोली पखाल भात खाए सरला मोर मु जाकि आ गोटे छोटिया रूम थिला मुझे शोची आउ से जो सुतार जे कथा होतले जे से पचारे
कहला रे माँ तू पाटी टिके हाव कि कलु आ से जो हाव कहला रे माँ तू दानाद्र खाइछु सेठू बहुत जोरे कांदिकी चित्कार करी कहला जे हाँ मु दानाद्र खाई केते खाइछि ना हाथ रे कहला मु एती खंड खाई देछि केतବେଳେ ଖାଇଲୁ ନା ମୁଁ ଭୋରୁ ଖାଇ ଦେଇଛି ତା ମାନେ ମୋର ଶାନ୍ତ ମା ଯିଏ ତାକୁ ଦେଇଛି ଯୋଉ ଆମର ଅକର ଗୁଣ୍ଡି ଦେଇଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ସେ ତାରି ଦେହରେ ତାକୁ ମିଶେଇକିରି ଖାଇ ଦେଇଛି କାହିଁକିନା ତା ମୁଣ୍ଡଟା ଠିକରେ କାମ କରେ ନା କିନ୍ତୁ ସେ ଯୋଉ ବିଷଟା ଯେ ଖାଇଲା ତାକୁ ପ୍ରକୃତରେ କିଏ ଦେଇଥିଲା ସେଇଟା ହେଲା ବଡ଼ କଥା ଆଜି ବି ଲୋକମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ସେ ବିଷକୁ ବୋଧେ ମୋ ମା ଦେଇଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ମା ଯେତେ ବି ଖରାପ ହଉ କାହିଁକିନା ସିଏ ମା ବି ମତେ ବି ଭଲ ପାଏନି କିନ୍ତୁ ନ ଭଲ ପାଇଲେ ବି ସୁଦ୍ଧା ଯୋଉଟା କହିବି ସତ କଥା କହିବି ସତ ଛଡ଼ା ମିଛ କହିବି ନା ଲୋକମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ତା ମା ବୋଧେ ଅନୁମାନ ସେ ପାଗଳି ହେଇଗଲା ପରେ ତାକୁ ବହୁତ ମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରି ଭଲ କରିପାରିଲା ବୋଲି ତାକୁ ବିଷ ଦେଇଛି ଏଇଟା ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଛ କଥା ଏଇଟା ଯୋଉମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଝିଅ ଜନ୍ମ କରିନଥିବେ ହୁଏତ ସେମାନେ ହିଁ ଏକଥା କହିପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନେ କହିବାଟା ଭୁଲ ପ୍ରକୃତରେ ଆମର କଣ୍ଟାଫଳ ଗଛରେ ଯୋଉ ଆମର କହୁଛି ବାଇଗଣ ଗଛ କୁହାଯାଉଛି ସେ ବାଇଗଣ ଗଛରେ ବା ପୋକ ଲାଗିଲେ ଯୋଉ ପୋକ ମରା ଔଷଧ ଦିଆଯାଏ ସେଇଟା ହିଁ ଆସିଥିଲା ଛିଞ୍ଚନ କରାଯାଇଥିଲା ସିଏ ଆମର ଗଡରେଜର ପଛପଟ ରଖା ହେଇଥିଲା ତାକୁ କେମିତି କ'ଣ ସେ ଠାବ କରିଛି ଠାବ କଲା ପରେ ସେ ସେୟାକୁ ହିଁ ଖାଇଛି ଖାଇବାର ବହୁ ସମୟ ହେଲାଣି ତେଣୁକରି ତା ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ତାର ରିଆକ୍ସନ କରି ଆରମ୍ଭ କଲା ସେତେବେଳକୁ ମୁଁ ବହୁତ ଛୋଟ ଥାଏ ମାନେ ଆଜିକି ଯଦି 8 ବର୍ଷ କଥା କହେ ମୋତେ ସେତେବେଳେ 22 ବର୍ଷ ହେଇଥାଏ ଜଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏସନ ପାସ୍ କରି ମୁଁ ଆସିଥାଏ ମତେ ଯେତେବେଳେ ମୋ ମା ଆସି କହିଲା କି ରେ କ'ଣ କରିବା ସେ ଖାଇଦେଇଛି ମୁଁ ଭାବିଲି ବୋଧେ କ'ଣ ଯାଇତାଇ କରି କ'ଣ ଖାଇଦେଇଛି ସେ ଭଲ ହିଁ ହେଇଯିବ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ କରିବା ଝିଅକୁ କେମିତି କ'ଣ ମେଡିକାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେବା କୌଣସି ଲୋକ ବାହାରୁ ନଥାନ୍ତି କି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଯା ବୋଲି ମୁଁ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଛୋଟ କ'ଣ କରିବା ଆଉ ସେତେବେଳେ ମୋର କୌଣସି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଖାତା ନଥିଲା କ'ଣ କିଛି ନଥିଲା ଯାହା କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରରୁ ପାଏ ମୁଁ ଯୋଉଠି ଶୁଏ ମୋ ତକିଆ ତଳେ ହିଁ ପୁରେଇ ଦିଏ ସେତେବେଳେ ତକିଆ ତଳୁ ଯାହା ଟଙ୍କା ଥିଲା ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଗଣାଗଣି ନାହିଁ ତାକୁ ସାଇଜ କରିକି ମନି ପର୍ସ ଭିତରେ ରଖିଲା ଭିତରେ ପାଖାପାଖି ମାନେ ଟଙ୍କା ସେତେବେଳେ ସମୟରେ ବାଜେ 8 ବର୍ଷ ତଳେ ବୋଧେ 20-25 ହଜାର ଟଙ୍କା ହବ ତାକୁ ମୋ ମନି ପର୍ସ ରଖିଲି କ'ଣ କରିବା ବାପାଙ୍କୁ କହିଲି ଯିବା ପାଇଁ ବାପା ସେଠୁ କହିଲେ ନା ମୁଁ ଯିବି ନା ତୁ ଯା କ'ଣ କରିବା ସେଗୁଡ଼ା ଭଉଣୀ ଯାଉ ଟେକିକିରି ଗୋଟେ ଅଟୋ ଠିକ କଲି ସେ ଅଟୋରେ ନେଇକି ଗଲି ନଲା ଭିତରେ ମୁଁ ଭଉଣୀକୁ ବହୁତ କଥା କହେ ତୁ କାହିଁକି ଏମିତି କାମ କଲୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି କାମ କଲୁ ତୁ ଆଜି ସାରା ଦୁନିଆରୁ ଚାଲିଯିବୁ ଯେ ତୋ ପାଇଁ କେହି ତ ଯିବେନି ନା ତୁ ହଇରାଣ ହେଇଗଲୁ ତାପରେ ଗଲା ପରେ ମେଡିକାଲ ଗଲା ବେଳକୁ ସେତେବେଳକୁ ମାନେ ବହୁତ ମାନେ କାହିଁକିନା ସେ ସେତେବେଳକୁ ବୋଧେ ଅନୁମାନ 11ଟା ବେଳେ ସେ ଜଣା ପଡ଼ିଲା ପାଖାପାଖି 5 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଜଣା ପଡ଼ିଲା ମେଡିକାଲ ଯାଇ ପହଞ୍ଚୁ 12ଟା ବାଜି ଯାଇଥାଏ ତାପରେ ମୋର ଖାଲି ମନ ଅଛି ଖାଲି ହାତ ଟିକେ ଏମିତି ଉପରକୁ ଉଠାଉଥାଏ ପୁଣି ପକେଇ ଦେଉଥାଏ ସେତେବେଳକୁ ବହୁତ କଲ୍ ଯାଉଥାଏ ମୁଁ ଆଉ କୌଣସି କଲ୍କୁ ଆଉ ଆଟେଣ୍ଡ କରିପାରୁନଥାଏ କାରଣ ସେପଟରେ ମୋ ମାଇଣ୍ଡ ପୁରା ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହେଇଯାଇଛି ଯେ ଭଉଣୀଟା ମାନେ ଏପଟରେ ଏମିତି ହେଇଯାଇଛି ଅବସ୍ଥା ତାପରେ ଗାଁର ସଭ୍ୟ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ସଭ୍ୟ ଆଉ ଜଣେ ମାମୁଁ ଜଣେ ହେବ ହିସାବରେ ଆଉ ଜଣେ ଦାଦା ଯେଉଁ ହିସାବରେ ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏମିତି ମେଡିକାଲ ପଛପଛେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ପହଞ୍ଚିଲା ଭିତରେ ତାପରେ ସେଠାରେ ମୋ ଭଉଣୀକୁ ଡେଥ୍ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରାଗଲା ତାର ସାମ୍ବାଦିକ ମାନେ ସେଠାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଆଉ ଯାହା ହଉ ସେମାନଙ୍କୁ ମାନେ କିଛି କଥା କୁହାବଲା କରି କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ମୋ ଭଉଣୀଟା ପାଗଳି ଥିଲା ସେ ଅଜାଣତ ବିଷ ଖାଇଦେଇଛି କାହିଁକି ଆମେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯିବା ବହୁତ କେସ୍ ହେବ ଯାହା ସେଠାରେ ବିତିକି ଆସିଲି ତା ଭିତରେ ଅନେକ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଇଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ମୋତେ ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁଛି କହିବା ପାଇଁ ଆଉ ଏମିତି ବି ହୀନ ମାନସିକତା ଲୋକମାନେ ବି ଥାଇପାରନ୍ତି ଛାଡ଼ ସେ କଥା ସବୁ ଭଉଣୀ ମୋର ଗାଁକୁ ଆସିଲା ପରେ ତାର ଶବଦାହ କରାଗଲା କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ହେଲା ଯେଉଁମାନେ ଆମର ଆତ୍ମୀୟ ଯେଉଁମାନେ ଗୋଟେ ସ୍ନେହ ସମ୍ପର୍କ ଭାଇ ଭଉଣୀର ସମ୍ପର୍କ ରକ୍ତର ସମ୍ପର୍କ ଯଦି ସେମାନେ ଜାଗା ଉପରେ ଆସି ନ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ସେଇଟା ଭାରି ଦୁଃଖ ଲାଗେ ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ନିଜେ ଅନୁଭୂତ କରିଛି ଆଉ ଅନୁଭୂତିର ମୁଁ କହୁଛି ସେତେବେଳକୁ ମୋ ଭଉଣୀ ଥାଏ ଏକ୍ସପାୟାର୍ଡ କରିଗଲା କଲା ଭିତରେ ସବୁଟା ଦୁଃଖର ଜିନିଷ ହେଉଛି ଏଇଟା ଯେ କ'ଣ ନା ସେଦିନ ଯେଉଁ ରାତି ଥିଲା ଆଜିର ଶାମ ଦଶମୀ ଆଜି କେତେ ବଡ଼ ପବିତ୍ର ଦିନ ବଢ଼ାକୁଡ଼ା ଆଜି ତାର ପୂର୍ବ ଦିନ ମୋ ଭଉଣୀ ମୋତେ ମାଗିଥିଲା 5 ଟଙ୍କା ସାମାନ୍ୟ 5 ଟଙ୍କା ମାଗିଥିଲା ତାକୁ ମୁଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦିଏ ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ତାକୁ କାହିଁକିନା ଭଲ ପାଏଟା ଏଇଟା ମୋ ଅନ୍ତରରେ ଥାଏ ମୁଁ କେବେ ବାହାରକୁ ପ୍ରକାଶ କରି କରେ ନା କି ମୋ ଭଉଣୀକି ମୁଁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଏ ବୋଲି
କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଗଲା ଯାଏ ଯେ ମୁଁ ମୋ ଭଉଣୀକୁ ମାରୁଛି। ମୁଁ କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ମୋ ଭଉଣୀକୁ ମାରେ, କ'ଣ ପାଇଁ ମାରେ? ତାର କାରଣ ହେଉଛି କ'ଣ? ତମରି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାରେ। ମୋ ଭଉଣୀକି ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ତମେ ଖରାପ କରି ଇଙ୍ଗିତ କରିବ। ମୋ ଭଉଣୀକୁ ତାକୁ ହିଷ୍ଟ୍ରିଆ ରୋଗ ହେଇଛି, କୋଉ ଭାଇ ଏ କଥା ସମ୍ଭାଳି ହେବ? ଆଜି ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ସେଇମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଦେଖୁଛି ଯେଉଁମାନେ ଆଜି କହୁଥିଲ କି ମୋ ଭଉଣୀକୁ ଏମିତି ରୋଗ ହେଇଛି, ସେ ତ ସାରା ସଂସାରକୁ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଗଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ନିଜେ ପାଗଳି ଭଳିଆ ହେଉଛ, ମଝିରେ ମଝିରେ ତମକୁ ଯେଉଁ ଏମିତି ଛାଟିପିଟି ହେଉଛ, ତାହେଲେ ତମକୁ କ'ଣ ହେଇଛି ଚିନ୍ତା କର ସେଇଟାକୁ। କେବେ ହେଲେ କାହାର ମା ଭଉଣୀକୁ ନେଇକି କେବେ ହେଲେ କିଛି କହିବାଟା ଠିକ ନୁହଁ। କାହିଁକି ନା ଜୀବନର ଏମିତି କିଛି ସମୟ ଆସେ, ସବୁ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଏ। ରଜା ବି ଦାଣ୍ଡର ଭିକାରୀ ହେଇଯାଏ, ଭିକାରୀ ରଜ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧେ। ସେଇ କଥାଟାକୁ ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର। କାହାର ଇଜ୍ଜତକୁ ନେଇକି ଖେଳିବାଟା ଭଲ କଥା ନୁହେଁ। ଆଜି ମୋ ଭଉଣୀ ଚାଲି ଯାଇଛି, 8 ବର୍ଷ ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ମୁଁ ତାକୁ ଭୁଲି ପାରୁନି। ତାର କାରଣ ହେଉଛି କ'ଣ? କିଛି ମୁମେଣ୍ଟ ଅଛି ମୋ ଭଉଣୀ ସହିତ, ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ଭୁଲି ପାରୁନି। ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲି ଯେ ମୋର ଗୋଟେ ଭଲ ପରିବାରଟେ ଅଛି, ଆଉ ସେ ପରିବାରର ସବୁ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ଗୋଟେ ଭଲ ପରିବାରଟେ ହେଇପାରିବ, ଗୋଟେ ସୁନାର ସଂସାରଟେ ଗଢ଼ା ଯାଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟ ଦେଖ, ମୋର କେତେ ବଡ଼ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଦେଖ। ଦିନେ ଜଣେ ବାବାଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲି, ଆରଡିରୁ ଆସିଥିଲେ, ସେ ବାବା ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲି, ବୁଝିଥିଲି। ଆଉ ସେଠି କଥାବାର୍ତ୍ତା ବି ସେ କରୁଥିଲେ ଯେ ତମ ଘରୁ 4ଟି ମୁଣ୍ଡ ଯିବ, 4ଟି ମୁଣ୍ଡ ଯିବ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଣ୍ଡ କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ ମୋ ମଝିଆ ଭଉଣୀ ଗଲା 1 ମୁଣ୍ଡ, ତାପରେ ମୋ ତଳେ ଯେଉଁ ସାନ ଭଉଣୀ ଗଲା ସେ ହେଲା 2 ମୁଣ୍ଡ, ତାପରେ 2 ବର୍ଷ ତଳେ ମୋ ବାପା ଚାଲିଗଲେ 3 ମୁଣ୍ଡ, ତାପରେ ମୋ ପରିବାରର 4ର୍ଥ ମୁଣ୍ଡ ଯିବ, ଖୁବ ଜଲ୍ଦି ଯିବ। କିନ୍ତୁ କିଏ ଯିବ? ସେଇଟା ଆଜି ମଧ୍ୟ ମୋତେ ପ୍ରଶ୍ନ। ସେଇ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲି ମୋ ପରିବାର ବିଷୟରେ। ସେ ମୋତେ ଉତ୍ତରରେ ମୋତେ ଏଇ କଥା କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥାଟା ଭାବେ, ସବୁବେଳେ ଭାବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 3 ଜଣ ଯାଇଛନ୍ତି, 4ର୍ଥରେ କାଳେ ମୋ ପାଳି ପଡ଼ିବ କି, ସେଇଟା ମୁଁ ଭାବେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ କିଛି ଦିନ ତଳେ ମୋର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା, ଯିବାର ଥିଲେ ସେଇଦିନ ହିଁ ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାଇନି। କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଓରିଟି ମୁଁ ଅଛି, ତାହେଲେ 4ର୍ଥ ମୁଣ୍ଡ ରୂପେ କିଏ ଯିବ? ଆଉ ଯଦି ସେ ବାବାଙ୍କର କଥା ସତ ହୁଏ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମୋ ଘରୁ ଆଉ ଜଣେ ଯିବ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭଗବାନ ଡାକେ କେହି ନ ଯାଆନ୍ତୁ, ଯଦି ଯିବାର ଅଛି ମୁଁ ଯାଏ। କାହିଁକିନା ମୃତ୍ୟୁକୁ ମୁଁ ଆଉ ଭୟ କରୁନି। ଜୀବନରେ ଅନେକ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସହିକିରି ଜୀବନରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବି ଆଉ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି। କାହିଁକିନା ମୋରି ସାମ୍ନାରେ ଘଟି ଯାଇଥିଲା ମୋ ମଝିଆ ଭଉଣୀର ମୃତ୍ୟୁ। ତାକୁ ମୁଁ ଦେଖିଛି, ଅଙ୍ଗେ ନିଭେଇଥିଲି ସେ କଥାକୁ ସବୁ। ନିଜ ଭଉଣୀ, ଭାଇ ଭଉଣୀର କେତେ ସମ୍ପର୍କ, କେତେ ମାଡ଼ଗୋଳ ଆମେ ନ ଲାଗୁ, ତାପରେ ବି ସେ ମୋତେ ବାବନ ବୋଲି ଡାକେ। କିନ୍ତୁ ହୁଏତ ଆଜିକି ହେଇଯିବ 15 ବର୍ଷ, ସେ ଡାକଟିଏ ମୁଁ ଆଉ ପଦେ ପାଉନି। ଆଉ ଯୋଉ ସାନ ଭଉଣୀ ମୋର ଥିଲା, ଗୋଟେ ରାକ୍ଷୀଟିଏ ବାନ୍ଧୁଥିଲା ହାତରେ, ସେ ବି ଚାଲିଗଲା। 2 ଜଣ ଚାଲିଗଲେ। ତାପରେ ଯୋଉ ବାପ ମୋତେ ସୁଧୁ ପଛେ, ଖରାପ ଭାଷା କହୁ ପଛେ, ଭଲରେ ମନ୍ଦରେ ମୋ ପାଖରେ ଆସି ଠିଆ ହେଉଥିଲା, ସେ ବାପ ବି ମୋର ଚାଲିଗଲା। ଆଉ ମୋତେ ସାହସ ଦେବା ପାଇଁ, ମୋତେ ବଳ ଦେବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ଆଉ କେହି ନାହିଁ। ଅନେକ ଲଢ଼େଇ କରି ଅନେକ ଲଢ଼େଇ, ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଲୋକମାନେ ମୋ ପଛ ଲାଗିଛନ୍ତି, ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ସଂଘର୍ଷ ଜାରି ରହିଛି। ତଥାପି ମୋ ମନରେ ଦୁଃଖ ନାହିଁ। କେବଳ ଏତିକି ଦୁଃଖ ଯେ ଭଗବାନ କାହିଁକି ଗୋଟେ ଦୁଃଖୀକୁ ସବୁ ପାଇଁ ଦୁଃଖ ଦିଅନ୍ତି? ତାଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ଆଉ କିଛି ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ? ଯଦି ଏ ସଂସାରକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରାଣୀକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ମାନବକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ସବୁ ଦୁଃଖ ଗୁଡ଼ାକ ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ଲଦି ଦେଉଛନ୍ତି? ସେ ଦୁଃଖକୁ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ, ଭାଗ କରିବା ପାଇଁ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଆଜି ମୋ ଭଉଣୀର କଥା ମୋର ମନେ ପଡ଼େ, ଅନେକ ସମୟରେ ମନେ ପଡ଼େ। ଏମିତି ତା ସହିତ ବିତି ଯାଇଥିବା ଅନେକ କଥା।
मो भौणी की मन पड़े जे से मत 5 टଙ୍କା मागिला मु कहीं ताको देली ना किंतु मोर सबुल गोटे मन थिला जे खैनी गोटे 5 टଙ୍କାରେ मिले मुझे से जिते मत मागे से 5 टଙ୍କା ही मागे आ से 5 टଙ୍କା नहीं से कौन करे जानी मो भौणी मत 5 टଙ୍କା मागे सब से 5 टଙ୍କା नहीं से या ही करे ताकू नहीं से खैनी खाए जो खैनी खाइबा फल से उत्तेजित हो जाए ता मुंड ठीक रूपे काम करे से कौन करिवो कौन न करिवो सेटा से जानी पारे ना सेति पई दिएनी जेतला लास्ट टाइम से मते 5 टଙ୍କା मागिथला देई नथि शेष जेतला ताकू एक्सपायर करिगला डेथ हो गला सेतले डांडरे आम गाँर सब लोक उठी आसी था समस्त था सेतले समय मन पड़गला मोर से कथा शेष राति थिला ता पई आउ शेष राति से क्या संगे गोटे फोन रे कथा होतिला से फोन रे जहा संगे से कथा होतिला सी ही ता मरणर कारण कथा होची कोन भाई भौणी संपर्क सी न जानी पारे गोटा हला वचन पार्टी को बाहर थिया वचन यही वचन साहाय्य शह शह लोक मैंने उठ बस हुअंती किंतु सही वचन जेतबले गोटे लोक को कष्ट दिए से ता जीवन हारिया बाध्य हुए आपण मैंने एवटू बुझी जाऊे कौनटा होपर दिन सकाल सकाल ये घटनाटे घटीगला मो भौणी जेहेतु मत 5 टଙ୍କା मागिला मु कौन करी ता हाथ में 100 टଙ୍କା देइथिला बांधी देइथिली से 100 टଙ୍କାରେ लेखा होइथिला तू ए जन्म रे गोटे गरीब घरे जन्म हेलु तोर सब आवश्यकता पूर्ण करि पालु नाही तू आर जन्म रे गोटा बड़ घरे जन्म होबु आ खुशी रे टिके रहबु ये जन्म रे तू खुशी पाइलु नाही मझिया भौणी 20 वर्ष बयस रे मृत्युवरण कला आज प्राय 15 वर्ष हो आउ मो सान भौणी मृत्युवरण कला से 20 वर्ष आज प्राय 8 वर्ष होती विवाह करते आज मोर भणजा भाणीजी बोधे मो पाखु आसता मत मामू बोली डाकी था आउ कि नला ना से कुनी कुनी उठरे मामू डाक पाई था मत केते खुशी लगी था किंतु सेटा पाई पाली ना जीवन रे आज की प्राय किछि लोक मानक ठारू माने मु सुनिया पे पाए जत मोर ए रिसेंटली एक्सीडेंट है माने लोक माने भाबुथिले कि मु मरी जीवी बोली माने भाबिले किछि लोक कहिले बहुत लोक मते भलो पांती ता माने न केही मते भलो पांती ना अनेक लोक भलो पांती जो माने मते देखिया पे आस्तिले गाँ रु पाखा पाखी 70 भाग लोक मते आस्तिले देखिया पे मोर एक्सीडेंट रे कौन कौन सोईथि जे कोन चिन्ह पिन्ह सब लिभिला भी गलानी से आस्ते देखिए से जिनसटा को मत आज जीवित करछे आम पिला मानकर स्नेह सदा भल पाइबा पाई मु आज पर्यंत बंची संघर्ष कर चली ये संघर्ष जारी रहिबो जीवन सारा जेबे हारिजी किंतु जीवन किंतु मो भौणी माने भूल काम करते जीवन रे कष्ट आसू सहीबार थिला मझिया भौणी भी भूल काम कला सान भौणीटा भी भूल काम कला किंतु जो बापू को नहींकि मुझे एत गर्व करी एत साहस पाऊली से बापा भी लास्ट को किछि मान को किछि जो माने भल पाइबार योग्य नुहंती से मान कथा भाभी भाभी आज सारा दुनिया रू चली गले आउ बाकी रहिला कौन संसारटा चलीगला संपूर्ण रूपे आउ जो माने को पाई आमे अहंकार करू जो मान पाई आमे गर्व करू जदि से माने मनीष न हेबे आ काकू नहींकि आशा भरसा करा दिबो आज की प्राय 8 वर्ष होगला सान भौणी मृत्युवरण करवा आ मो मझिया भौणी गोटे कपड़ाटे पिंधि मोर मन पड़े मसीहा होती एमती ओह्लैकी नहीं पलैब पचार ना कि बापन दिए बोली आसे ओह्लै नहीं पलैब मुझे सब बिगिड़े तू कहीं ओह्लै नहीं जाऊँ अरे मसीहा नहीं ना आज से कम टे करने गोटे भौणीटे मोर ना से बापन डाक आज मु पाई पारुनी है गाँव रे गोटे भौणी मोर अच्छी आज एक्सीडेंट है आज जदि मु मरी जाई 1.5 मास होता थरुटे भी देखिया आसलानी जो भौणी को आज निजे गोटे घरे माटी घरे रही जहाँ को आज कोठा घर कर
ଥରୁଟିଏ ବି ଆସିଲାନି ମୋତେ ଦେଖିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯାହାକୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଇଥାଉ ସେ ଆମଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଭଲ ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଭୁଲ ଆମେ ଭଲ ପାଇଲେ ବି ସେ ଆମକୁ କେବେ ହେଲେ ଆମ ଭଲ ପାଇବା ସେ ବୁଝିପାରନ୍ତିନି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାହାକୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଏ ଆଜି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଆଶା କରୁଛି କି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଦିନ ଆସିବ ମୋ ଯେଉଁ ହସ ଖୁସି ଫେରି ଯାଇଛି ସେ ହସ ଖୁସି ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ଫେରିବ। ଏଇ 2024 ମସିହା ମୋ ପାଇଁ କ'ଣ ଆଣିଦେବ ସେ କଥା ମୁଁ କହିପାରୁନି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆଶା କରୁଛି ଗୋଟେ ନୂଆ ଶୁଭ ଦିନକୁ। ସେ ଶୁଭ ଦିନ ଆସିଲେ ମୁଁ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବ୍ଲଗ ଜରିଆ ଜଣାଇବି। ସେଇଦିନ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ମୁହଁ ଚୁପ୍ ହେଇଯିବ, ତାଙ୍କର ଗପିଆ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ଆଉ ମୋ ଦର୍ଶକ ଭାଇ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଟିକେ ଇମୋସନ୍ କରିଦେଇଥାଇ ପାରେ। ଆଉ କେବେ ହେଲେ ଏ କଥାକୁ ନେଇକି ଆପଣ ଓରିଡି ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏଇଟା ମୋର ପର୍ସନାଲି କଥା। ଆଉ ମୋ ଭଉଣୀ କଥା ଯେହେତୁ ମନେ ପଡ଼ିଲା ମୋର ସହିପାରିଲି ନାହିଁ, ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଦେଲି। ଆଉ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଟିକେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।